बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे उम्मीद करता हूँ सब दोस्त देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, महमूद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भी आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको काफ़ी सारी मैंने बकरियाँ तो दिखाई थी, लेकिन आप दोस्तों में काले और कमेंट कर रहे थे खलील भी आपको इस सीज़न के लिए 24 के लिए कोई प्योर राजनपुरी गुलाबी बकरों की कोई लाट दिखाएँ। आज माशाल्लाह से इस टाइम मेरे पास कुल टोटल 30 बकरों की लाट है। अगर आप 2024 की कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं, या आप दोस्त अपनी कुर्बानी के लिए लेना चाहते हैं, या सेल परचेज करना चाहते हैं, एक ज़बरदस्त लाट है। आज की मेरी इस ऑफ़र से आपने फ़ायदा भी उठाना है। आप पाकिस्तान में मेरे प्यारे भी किसी भी कोने पे चले जाएं, राजनपुर मंडी, मोहम्मदपुर मंडी, डेरा गाजी खान की मंडी या दूसरी जगह पे फार्मर हैं, आप सबकी वीडियो देखें, सबका रेट चेक करें। आज जो मैं रेट देने वाला हूँ ना, अगर किसी भी गोश्त फार्म वाले ने इस तरह का रेट दिया तो ये मेरे प्यारे भाई बकरे आपको फ्री देंगे। और गुजारिश और रिक्वेस्ट मेरी आपसे बार बार एक ही है, अगर आप इनके ऊपर मेहनत करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आप कम से कम भी आपने 30 लाख रुपए कमाना है। वो कैसे? तो मेरे प्यारे भी आपने कैसे 30 लाख रुपए कमाना है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी मालूमात देनी है। अगर आप ये वीडियो हमारी दोस्त पूरी देखेंगे, आप मेरे प्यारे भी वीडियो देखते हैं अधूरी ना, उसमें आपको मालूमात मिलती है और ना आप दोस्तों को कोई सीखने को मिलता है। आज आपको भाई कैमरा दिखाता हूँ। अगर ये करवाना चाहते हैं बकरे कार्गो, या आप आना चाहते हैं मेरे फार्म के ऊपर, रब्ता नंबर मेरे प्यारे भी मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से इन नंबरों पे रब्ता कर लें। ये तो सैंपल के तौर पे सीजन के लिए 30 बकरे दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके इस तरह के और बकरे लेना चाहते हैं, या अबलग बकरे लेना चाहते हैं, या बच्चों वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं, या गब्बन बकरियाँ लेना चाहते हैं, या मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं, इधर मेरे पास सैकड़ों की तादाद में 24 घंटे माल अवेलेबल कर रहता है। आपका मेरे प्यारे भी मर्द जब दिल करे आ जाएं, और वीडियो मुकम्मल देखनी है, रेट भी सुने और इनका मुनाफा खर्चा दोनों बताऊंगा, और आपको असल और नकल चीज़ की पहचान भी करवानी है अगर आप उस वीडियो मुकम्मल देखें। आए आपको भाई कैमरा दिखाता हूँ। लाइक कमेंट पे ये लाजमी यार बताया करें आप ये हमारी ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये है माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई भाई कैमरे की वीडियो, और ये है कुल टोटल माशाल्लाह से 30 बकरों की लाट है। इसमें कोई अबलग बकरा नहीं है, कोई क्रॉस बच्चा नहीं है, कोई मतलब टैडी बकरा नहीं है। अगर आप अल्लाह के हुक्म से साल इनके ऊपर मेहनत करते हैं, ये वो ब्रीड है अल्लाह के हुक्म से 3 मंथ से लेकर 5 मंथ तक के इस तरह के बकरे चले जाते हैं। और अगर आप सेल परचेज भी करना चाहते हैं, अभी से भी कर रहे हैं, फिर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। आप दोस्तों को बताएं मेरे प्यारे भी राजनपुरी बकरे की जो ना पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे डिमांड होती है, और ये कद भी अच्छा करते हैं और वजन भी अच्छा करते हैं। अगर आप मेरे फार्म पे आकर इन बकरों को चेक करना चाहते हैं, कोई बकरा बीमार होगा, कोई नुक्स वाला होगा, कोई ऐब वाला होगा, आप मेरे फार्म पे आके चेक करें। उस चीज़ के मैं आपको रफीक भी चला दे डबल पैसे दूंगा। और सारे थोड़ा साइड पे हो जाना, पहले आते हैं मेरे प्यारे भी कम से कम जो छोटा बकरा ना वो 6 माह का है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 8 माह के बकरे हैं। और कुर्बानी पे अल्लाह को सही माने में कम से कम 2 दांत और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 4 दांत होंगे। इसमें कोई 6 दांत बकरा नहीं होगा, और सारे क्वालिटी में 1 नंबर है। चला दें। और प्राइस मेरे प्यारे भाई लाट की होगी, फिर आप 2 समय कॉल लें और व्हाट्सएप मैसेज करते हैं खलील भी लाट में से हमें 2, 4, 5 बकरे दे दें, लेकिन वो भी आपको देंगे, लेकिन उनका प्राइस आपको ज़्यादा देंगे। एक तो लाट में आपको जानवर सस्ता भी मिलता है, और दूसरा मेरे प्यारे भाई इसमें आप दोस्तों का फ़ायदा है। प्योर चीज़ की पहचान। इसमाइल भाई थोड़े से हल्के बकरे पकड़ के दिखाना, इधर चला जाओ देख भाई। ये देखें सार चला पिला के आपको इस वजह से चेक कर रहा हूँ क्योंकि बीमार नुक्स वाला तो कोई नहीं है। ये देखें ये राजनपुरी बकरा, आप इसका फेस चेक करें, नक वाला। और प्योर चीज़ की पहचान आपने करनी है, ये प्योर चीज़ होती है। और ये टांगे भी आप चेक कर लें, और कलर फेस बिल्कुल खूबसूरत है, आने दे। और ये छोटा बच्चा भी आप चेक करें। और ये देखें सारे डबल हड्डी के, टांगे मोटे। मैंने पहले बताया कोई दोगला नहीं है, कोई टेडी नहीं होगा, कोई क्रॉस नहीं होगा, सारे प्योर के अंदर हैं। और ये मैंने आज 100 बकरों की लाड़ में से ये मैंने छांटी करके निकाले। आज मैंने कहा दोस्तों को एक शौक करवाने के लिए सस्ती सी ऑफर भी देता हूँ। और आज जो रेट दूंगा ना, आप रेट सुन के भी आप दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा। और आते हैं मेरे प्यारे भाई इनके रेट की तरफ। थोड़े से मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा, और आप दोस्तों का कीमती टाइम थोड़ा सा लेंगे, और आप दोस्तों का वीडियो देखने का मजा आएगा। और एक ही बार कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाई जो प्राइस होगी ना वो लाड़ की होगी। जाने रफीक भाई। और फिर आप दोस्तों में कॉलें करते हैं 2, 4, 5 बकरे, वो भी आपको दूंगा, लेकिन उनकी प्राइस आपको ज़्यादा देंगे। जाने दे भाई।
اور ان کی جو فائنل قیمت ہے میرے پیارے بھی پوری کی پوری لاٹ لیں گے آپ، فائنل قیمت آپ کو پوری لاٹ دیں گے 9,30,000 روپے کی. آپ کو میں فی بکرا دے رہا ہوں 31,000 روپے کا. ٹھیک ہے، اگر اچھا یہ لاٹ دے رہا ہوں 9,30,000 روپے کی، فی بکرا 31,000 روپے کا دے رہا ہوں. آپ کم سے کم بھی ان میں اوپر 20,000 روپے خرچ لگا ہے، جیسے 10 سے 11 ماہ پڑے ہوئے ہیں. یہ بکرا 50 سے 51,000 روپے کا پڑتا ہے. آپ دوستوں کو پتہ ہے جتنے دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی، ان کے ریٹ بھی آٹومیٹک بڑھتے جا رہے ہیں. اور کم سے کم بھی یہ والا بکرا اللہ کے حکم سے اگر اچھی محنت کریں گے نا تو کم سے کم بھی 1.5 لاکھ سے لے کر اس طرح کے بکرے 5 لاکھ تک بھی بکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے، جتنی آپ اچھی محنت کریں گے. اگر سیزن لگانا ہے سیزن بھی لگا سکتے ہیں، گھر بیٹھے لاکھوں بھی کما سکتے ہیں. اپنی قربانی کے لینا چاہتے ہیں خود ان بکروں کو پالیں، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ویسے بھی آپ کو بتایا گھر میں بھیڑ بکری پالنا ہمارے نبیوں کی سنت ہے، ایک تو سنت والا کام بھی ہے اور دوسرا اس میں آپ کو فائدہ. چلا دے رفیق بھائی. اچھا یہ والا بکرا آپ کو کوالٹی میں اچھے نا 31,000 روپے کا دے رہا ہوں. اگر آپ نے پھر فارم پہ آ کے 18,000 روپے والا بکرا لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا. 20,000 روپے والا بکرا لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا. لیکن میرے پیارے بھائی جتنی آپ اچھی کوالٹی کا بکرا لیں گے نا اس میں اتنا ریٹ ہوگا. جو مطلب آپ لیتے ہیں 20,000 روپے کا وہ اپنی کوالٹی کا بنے گا، جو آپ لیتے ہیں 25,000 روپے کا بکرا وہ اپنی کوالٹی کا بنے گا. لیکن یہ سارے اوریجنل اور ڈبل ہڈی کے بچے ہیں. میں تو آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا، اگر آپ کا 100 بکرا لینے کا مائنڈ ہے تو کم سے کم بھی 30 سے 40 بکرا پال لیں جو اچھی کوالٹی کا ہو. وہ آپ کو جو نا 100 سے بھی زیادہ منافع دے گا. وہ کیسے دے گا؟ اگر آپ 20,000 روپے کا 2 گلا ٹیڈی بکرا لیتے ہیں، آپ اس کے اوپر 10-11 ماہ محنت کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 1 من 50 کے جی تک چلا جاتا ہے. وہ کتنے کا بکے گا؟ 50-55 کا بکے گا. جتنی آپ اچھی کوالٹی کا جانور لیں گے نا اس میں ایک تو آپ دوستوں کا فائدہ ہے، اور اگر اس طرح کے بکرے بکریاں آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے نا تو دوست یار بھی تعریفیں کریں گے کوئی اچھی نسل کے مطلب آپ نے جانور رکھے نا. اور جدھر بھی لے کے جائیں گے نا آپ سے ہر بندہ اچھی چیز کے خریدار 24 گھنٹے آپ کو ملتے رہتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ بھی چلا کے دکھاتا ہوں. اور ویڈیو کے اینڈ میری آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ میرے پیارے بھی بکرے خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا. آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑتا ہے. اس میں جو یہ بکرا نظر آ رہا نا ہے تو پیور میں، یہ صرف نہلائے دلانے کے کیونکہ نیچے جگہ میلے ہو چکے نا اس وجہ سے. اچھا تو 1 لاکھ میں آپ سے بات کرنی تھی. اگر آپ نے میرے پیارے بھی فارم بنایا ہوا ہے تو برائے مہربانی کر کے آپ اچھے فارمر سے رابطہ کریں اور آپ کو اچھا مشورہ بھی دیں گے اور آپ کا فارم کامیاب بھی ہوگا. آپ تو پہلے اپنے شہر کا نام بتایا کریں. خلیل بھی ہم اس شہر میں لیتے ہیں، کون سی بریڈ لیں، کون سی مطلب بکری میں زیادہ فائدہ ہے اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے. اور آپ اپنے شہر میں بکریاں لے کے جاتے ہیں، آپ نے ان کی کون سی خوراک دینی ہے اور 6 ماہ کے اندر کون سی ویکسین ہوتی ہے. ہمارا تو میرے پیارے بھی بکریوں کا کام دادا پر دادا سے ہے. اگر آپ ہم سے مشورہ لے کے فارمنگ کریں گے تو 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ کامیاب ہوں گے. آپ گھر بیٹھے لاکھ کمائیں، کم سے کم بھی اگر آپ 10 ماہ محنت کرتے ہیں تو 30 لاکھ روپے اللہ کو ہم سے گھر بیٹھے آپ کماتے ہیں. آپ جاتے ہیں باہر پردیش ملک 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ بھی لگاتے ہیں. لیکن میں تو آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ دوسری جگہ رلنے سے بہتر ہے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار بزنس کرنے اور بیوی بچوں میں بھی رہیں اور گھر بیٹھے آپ لوگ کماتے ہیں. اور ویڈیو کا میرے پیر بھی اینڈ کر رہا ہوں. اللہ حافظ. ویسے بھی ویڈیو زیادہ بن گئے، لائک کمنٹ شیئر میں کنجوسی نہیں کرنی ہے آپ نے.